ଗାଣ୍ଠିଆ ତମେ 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 ଭଲ ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ହାତ ମାରୁଛ ସେ ଆମ ଗାଣ୍ଡିରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଅନିଲ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆମେ ଖସି ଆଇଛି ଯଦି ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଡିଥାନ୍ତେ ଅନିଲ ଏଇଠି ଏପଟୁ କଣ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମକୁ ବଜ୍ରାସନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖାସୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆରେ ଖାଲି କଣ ଖାସୁ ଟୋଟାଲି ଅଣ୍ଡ କଷୁ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାର କରିକି ଗୁଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଜାକି ଦେଇଥାନ୍ତେ କଡା ନିଶା ଏ ଅନିଲ ଖାଲି ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ମାନେ ଶାଳୀନତାକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଖାଲି ଲାଇନଲି ପଦୁଟିଏ କହିଥାନ୍ତି ଲାଇନଲି ପଦୁଟିଏ କହିଥାନ୍ତି ଯଦି ଖରାପଟା କହିବି ତ ଧଣ୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଧଣ୍ଡ ସାଥିରେ ବିଷ ବାହାରିଲା କେତେ ଧଣ୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଧଣ୍ଡ ସାଥିରେ ବିଷ ବାହାରିଲା କେତେ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲ ମାରି ଦେଇ हेलो गाइस वीडियो देखिया पूर्व जदि आपण मानक फास्ट फोन एक्सपीरियंस किंबा एक्साइटमेंट पसंद तेबे एहा केवल आपण मानक तो जहा कि होची येलो ब्लैक ऐप जोटा को समस्त जानती एवं एई ऐप सब नुआ ट्रेंड एवं नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट नहीं आसे तो यही ऐप सब आप प्रत्येक मोमेंट को मजेदार करे एवं जहा कि सब नुआ एवं आगे थाए तो लिंक कमेंट रे पिन अच्छी क्लिक करंतु एवं ट्राए करी मजेदार जॉइन करंतु आ जदि आपण माने एई ऐप रे नुआ तेबे आपण मानक मिलिबो एक्स्ट्रा कूल रिवार्ड तो डेरी काहे कि लिंक कमेंट रे पिन अच्छी जल्दी जाई कि जॉइन करंतु एवं वीडियो को संपूर्ण भाबे देखो।